Sa Banwa sang Hamindan, kay kita nahatagan na naman sang grasya sang aton nga pinalangga nga Ginoong Dios nga kita pagatintugan sang Super RHU2. Kag welcome sa tanan diri sa aton nga groundbreaking ceremony sa sining nga proyekto nga makabinipisyo gid ang pumuluyo sang Banwa sang Hamindan. Sa pagumpisa man sang aton nga groundbreaking ceremony, ginahinyo ko si Very Reverend Father Neil H. Olano para sa pagpamamuyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, may the grace and peace of God our Father, the source of all blessings, be with you all. The work we are beginning today should enliven our faith and make us grateful. We know the familiar words of the psalm, "If the Lord does not build the house, in vain do its builders labor." Whenever we look to the interests of our neighbor or the community and serve them, we are, in essence, God's own co-workers. Let us pray for His help through this celebration. My brothers and sisters, that God will bring this construction to successful completion and that His protection will keep those who work on it safe from injury. We listen to the word of God. Brothers and sisters, listen to the words of the first letter of Paul to the Corinthians. For we are God's co-workers, you are God's field, God's building. According to the grace of God given to me, like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building upon it. But each one must be careful how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than the one that is there, namely Jesus Christ. The word of the Lord. Be to God. Responsorial psalm, let our response be, our help is from the Lord. I lift up my eyes toward the mountains. Whence shall help come to me? My help is from the Lord, who made heaven and earth. Response: may He not suffer your foot to sleep. May He slumber not who guards you. Indeed, He neither slumbers nor sleeps. The guardian of Israel. Repeat response. The Lord is your guardian. The Lord is your shade. He is beside you at your right hand. The sun shall not harm you by day, nor the moon by night. Response: the Lord will guard you from all evil. He will guard you your life. The Lord will guard you your coming and your going, both now and forever. Response: All-powerful and all-merciful Father, you have created all things through your Son, and have made Him the unshakable foundation of your kingdom. Through the gifts of your eternal wisdom, grant that the undertaking we begin today for your glory and our own well-being may progress day by day to a successful completion. We ask this through Christ our Lord. Amen. One, two, three. Okay, once again, congratulations
sa ating groundbreaking ceremony sa Super RHU2. Para naman sa aton nga ihibalo sa sining proyekto, akon man ginahinyo si Engineer Joel Valdemar para sa reading of project scope. Grabe, ang ganda pala nito pag natapos. Good morning everyone. Ang building natin niya Iniga dapat 566 square meter. Dito na ko siya. Pagkatapos, ang iya nga funding is 12 million including na ang equipment nga 2 million at building nga 10 million. Kung nakita ninyo, ang aton nga lugar medyo manubo. Medyo amo gimani kay papanaogon anay nato ni itaw mga 1.5. Tapos mahimo kita foundation kag i-elevate sa liwat it mga 2 feet from sa roadway. Amo na ang medyo scope niya. Daw kompleto man ang atong building including na lang pandingan pa uli sa munisipyo ang retaining sa likod sa dota. Daw man lang siguro sa Madam, maging nga salamat. Engineer Joel Valdemar. Kita naman mag-proceed sa aton nga groundbreaking ceremony sa pagpanguna man sang aton nga municipal officials sa pagpamuna ni Mayor Mac Valdemar kag ang aton nga DOH, Barangay Council sang Linambasan kag aton nga guest. Ma-proceed na kita sa aton nga groundbreaking ceremony. Kapot ka mo dyan. Dari ka mo. Dari. Na, Vice. Dari ka mo. Dari mo. Kap. Sige. Masih ka magtuon. So, shoot siya. Okay, release. Thank you. Lagigit ng kanilay pala. Sure na. Alright, so ito yung property mga kabayan. Grabe. Ang ano pala nito? Ang lawak pala nitong area na to. Which is malaking bagay po. Ito na magkaroon po dito ng isang establishment, no? Na dito ilalagay kasi accessible sa ng daan. Ayan po. Grabe. Ang bagong proyekto sa Banwa Sang Hamindan, ang Super RHU2. Ayan po mga bayan. So dito tayo para ito, naging saksi po tayo, naging kabahagi po tayo nitong groundbreaking ceremony ng Super RHU March 15, no? 2024 sa Barangay Nilambasan, Amidan, Capiz. So kasama pa natin dito ang mga public official. Ayan po. So this is it. Akon man gali ginaabi-abi ang presensya sa aton Sa presence tanan naton yung mga invited nga bisita sa series of groundbreaking and blessing of projects para sa aton nga banwa. Una ang aton nga DOH, dari si Doc Joy Castroverde. Doc Joy, thank you so much. Kag mga staff from mga doctors from PHO, headed by Dr. Alex Nolasco, represented by Dr. Joan Apolinario, Doc, sa mga municipal officials, Vice Mayor Aaron Vistidas, and SB members, SB Edwin, SB Jubas, SB Inday, SB Iboy, SB Klingkling, SB Mia, SB Amboy, SB Reggie. Sino pa ang wako na mention? SB Henry Pagit. Aton nga SK Federation President. Sa aton nga mga department heads nga dari mga friends from media, from DYVR and from Pangabit Kabiton Vlog.
viewers of Hamindan Today. Hi. Ag sa mga barangay captains from Philippine Army. Di ko mapang-isa-isa tanan. Of course, Reverend Father Niel Olano, Barangay Council of Barangay Linambasan, mga civil society organizations, Dari Mansanda, former barangay captains, ag sa tanan miyad nga gahon. So, just siya isa sa direksyon nit aton nga gobyerno nga mapalapit gid ang aton nga health services sa aton nga mga pumuluyo nga kung matapos naton dia kung nano ang tadto ito sa aton nga rural health unit amo man ang mga services nga dari duri. So syempre kung may bago kita nga facility that would give opportunity sa mga health practitioners naton nga maka obra man sila sa gobyerno nga matagaan naton sila sang trabaho kag mapalapit ang services sa pumuluyo like the vaccination program, the birthing clinic, the animal bite treatment, mga emergency cases kaya ma-cater naton diri sa bago naton nga magiging rural health unit. Ang akon nga pagpasalamat sa aton nga Congressman Bibi Jean Castro and Governor Castro sa pagsuporta sa aton nga proyekto. Align gid sa programa aton nga national government sa DOH ag sa pag-initiate man ang pagsuporta aton nga Senator Bongo nga isa sa mga invited man naton but hindi siya maka-attend rin, nagpadala na siya video message. So diyan hindon nyo man ang ibang message. So syempre isa sa mga challenges naton nga pagatindugan it project amo ang pagpangita it duta kaduro nga mga location ng amon nga ginlibot pero nabudlayan gid kami gagapasalamat ako sa family it Vaal nga nagtugot nga makabakal kita diri it property ay kung wasan na nagtugot inayawan gid kita it pinangita binulan nga pag pangita halin sa Linambasan hasta dure hasta paagto pagani sa Burwang agsahay na naton nga pangita pero mabudlay gid yani thank you sa family Vaal. Sa tanan, thank you and good morning. Be with you. May the Lord Almighty bless you and kindly receive the desires of your hearts. Amen. May the Lord give you trust in Him so that you will do all things in His name. Amen. May the Lord regard your work with kindness and watch over your lives. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us go in peace. The blessing has just ended. Thanks be to God. Good morning all. So this is it mga kabayan, thank you sa panonood. Pa-share naman ang ating vlog March 15. Thank you sa panonood and God bless.